Welcome to Trishalin Yoga and Wellness Studio. Today we are going to see and practice a few techniques of pranayama. We would start with two very powerful pranayamas, Kapalbhati and Bhastrika. Before that, we would start with a prayer. Pranashedam vashe sarvam tridiveyat pratishtitam Mateva putran rakshashva Shrisha prajnancha videhina iti. Release Namaskar Mudra. Pranayama koribole ami jikono eta comfortable positionত বহি লম. এইটো হল Padmasana. এইটো হল Sukhasana. আৰু এইটো হল Vajrasana. মনত ৰাখিব আমি মেৰুদণ্ড পোন কৰি বহিম. Duta Hat Chin Mudra. We would start with Kapalbhati. Kapalbhati forcefully exhale koribo lage by flapping the belly. Ukhahtu jure jure erim aru pettu ami flap korim thik ene dhorone. First round of Kapalbhati 30 to 40 stroke mane 30 to 40 bar ami ukhahtu jur jur ko erim aru logote ami pettu bhitorloi jur jur ko khumuam. First round Kapalbhati কৰাৰ পাছত আমি অলপ সময় অপেক্ষা কৰিম উশাহটো আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি অহালৈকে. Next we'll do second round of Kapalbhati similarly but this time 40 to 50 stroke. ঠিক একে ধৰণে আমি 40 to 50 বাৰ পেটটো জোৰ জোৰকৈ ভিতৰলৈ সোমোৱাই উশাহটো এৰিম. After completion of second round 40 to 50 stroke, stop the practice. Observe the breathing pattern. Feel the changes happening in the respiratory system. Ukhahtu আকৌ আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি অহাৰ পাছত third round of Kapalbhati ঠিক একে ধৰণে কৰিম. This time 50 to 60 stroke we would do. Lungs or capacity বঢ়াৰ লগে লগে আপোনালোকে number of strokes বোৰ বঢ়াই যাব পাৰে. Our brain cells get activated with the practice of Kapalbhati. Excess carbon dioxide gets out of our lungs with the practice of Kapalbhati. এইবাৰ আমি Bhastrika pranayam practice কৰিম. মনত ৰাখিব পেটৰ ইউজ নকৰোঁ. Forcefully inhalation and exhalation, both the hands chin mudra. জোৰকৈ উশাহ লম আৰু এৰিম by expanding and contracting the chest. উশাহ লওঁতে বুকুখন ফুলাই তুলিম, উশাহ এৰোতে বুকুখন contract কৰিম. First round 10 to 15 stroke. After completion of first round, stop the practice. Observe the breathing pattern. ঠিক একে ধৰণে second round কৰিম. এইবাৰ 15 to 20 strokes কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম. Forcefully inhalation, forcefully exhalation by expanding and contracting the chest. After completion of second round of Bhastrika, stop the practice. Observe the breathing pattern. ঠিক একে ধৰণে third round কৰিম. The capacity of the lungs increases with the practice of Bhastrika, which is a very powerful pranayama. Next, we are going to practice Nadi Shuddhi, another powerful pranayama. It is an alternate nostril breathing technique. It infuses the body with oxygen, releases toxins, and reduces stress and anxiety. খুব লাহে লাহে উশাহ ল'ব লাগে আৰু এৰিব লাগে. Right hand Nasika Mudra, এই ধৰণে Nasika Mudra, আৰু left hand Chin Mudra. আমি right থাম্বৰ সহায়েৰে right নষ্ট্ৰিলটো বন্ধ কৰিম. খুব লাহে লাহেকৈ left নাকেৰে উশাহটো ভিতৰলৈ টানিম. left নষ্ট্ৰিল বন্ধ কৰি right সাইডে উশাহটো লাহে লাহে এৰি দিম. ঠিক তেনেধৰণে আকৌ right সাইডেদি উশাহটো ল'ম. লাহে লাহে তাৰপাছত left nostril দি উশাহটো এৰি দিম. This is one round of Nadi Shuddhi. এনেধৰণে আমি 6 ৰাউণ্ড বা 9 ৰাউণ্ড নাৰী শুদ্ধি কৰিব পাৰোঁ. মনত ৰাখিব
উশাহটো খুব লাহে লাহেকৈ ল'ব লাগিব আৰু খুব লাহে লাহেকৈ এৰিব লাগিব। Slow inhalation and complete exhalation. 9 rounds of Nadi Shuddhi. Keep observing your breathing pattern. উশাহ নিশাহৰ ওপৰত ধ্যান দিম। Feel the changes happening in the respiratory system. হাওঁফাওঁত হৈ থকা পৰিৱৰ্তনখিনি অনুভৱ কৰিম। নাড়ী শুদ্ধিয়ে ৰিলেক্সেশ্যন প্ৰভাইড কৰে। After completion of 9 rounds of Nadi Shuddhi, we will move to Bhramari Pranayama. Bhramari Pranayama is very good for ear, nose and throat. জিভাখন এনেধৰণে ৰোল কৰি দাঁতৰ পিছফালে লগাই ল'ম। মুখখন সামান্যভাৱে খুলি ৰাখিম। বুঢ়া আঙুলিকেইটাৰ সৈতে কাণকেইখন বন্ধ কৰি বাকীকেইটা ফিংগাৰ্ছ মূৰৰ ওপৰত ৰাখিম, জাষ্ট টু ফিল দ্য ভাইব্ৰেশ্যন। দুটা নাকৰ সহায়েৰে ইউজুৱেলি যেনেকৈ উশাহ লওঁ তেনেকৈ উশাহ ল'ম আৰু উশাহটো যেতিয়া এৰি দিম তেতিয়া ভুমুৰাৰ দৰে শব্দ এটা উলিয়াই লাহে লাহে আমি এক্সহেল কৰিম। We will inhale usually from both the nostrils, and while exhaling we will make a nasal sound like a female honeybee. Taking a deep breath. That's one round of Bhramari. ঠিক এনেধৰণে আমি ছবাৰ বা 9 বাৰ Bhramari প্ৰাণায়াম কৰিম। After completion of 9 rounds, stop the practice. Observe the breathing pattern. উশাহটো লাহে লাহে পুনৰ আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি অহাৰ পাছত we will move to Ujjayi. Ujjayi pranayama is very good for thyroid dysfunction. এনেধৰণে দুখন হাত জোৰা লগাই we will make a fist. এপিগ্লটিছটো বন্ধ কৰিব লাগে, ভইচ বক্স বুলি যিটো কোৱা হয়। We will inhale normally from both the nostrils. A sound will come out when the air passes through the throat. We'll wait for a while and exhale slowly from the left nostril, keeping the right closed. That's one round of Ujjayi. Let's do the second round, closing the epiglottis, inhaling. Wait for a while, close your right nostril, exhale slowly from your left nostril. So like that, we will do the third round, closing the epiglottis. Hold for a while, close your right nostril, exhale slowly from your left nostril. এনেধৰণে আমি ছবাৰ উজ্জয়ী প্ৰাণায়াম কৰিব পাৰোঁ। এনিথিং ৰিলেটেড টু থ্ৰোট ইছ্যুজ আমি উজ্জয়ী প্ৰাণায়াম কৰি ভাল কৰি পেলাব পাৰোঁ। With this, we are coming to an end of our pranayama session. Omkar chantingৰ সৈতে আমি sessionটো আজি সমাপ্ত কৰিম। For that, close your ears and eyes. Taking a deep breath, while exhaling, you have to make a sound of Omkara, feeling the vibration inside your head and body. We would do it for 3 rounds or 6 rounds. Let's take a deep breath. Again. After completion of 3 or 6 rounds of Omkara, stop the practice. Observe your breathing.
ঋষি পতঞ্জলি আৰু মা ভাৰতীক প্ৰণাম জনাই আজিৰ এই ছেশ্যনটো আমি সমাপ্ত কৰিছোঁ। দুটা হাত ৰাব কৰিম। We will gently massage our face, eyes and ears with our warm palms and slowly open your eyes. Thank you so much. Keep practicing.